Actuel Media filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu sigilen bɛ ka lajɛ nin wagati na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka yira la k'a sɔgɔlen ma ka émission mandi la n'o ye Faso Rap ye Faso Rap ye émission ye an bɛ artiste wele ka na plateau sanfɛ an n'u ka jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ u ka carré musical an n'u ka projet kan fɛn mun kɔnɔ pour que u bɛ se k'o ɲɛfɔ fanu ani meloman ɲɔgɔn parce que aw yɛrɛ bɛɛ b'a kalama artiste mana kɛ cogo cogo ni a ye album bɔ a mana EP bɔ a mana mixtape bɔ bɛɛ faamuyali bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ mais à travers l'émission n'u na plateau sanfɛ an bɛ question minnu poser u kunna faamuyali bɛ se ka sɔrɔ la dɛmɛw bɛ se ka sɔrɔ la donc an b'a fɔ a ɲɛna a kana ɲina kuma bɛɛ lajɛlen na an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ i n'a fɔ Facebook Actuel Media YouTube Actuel Media ani an ka site web www.actuelmedia.net an mago bɛ information fɛn o fɛn na a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o sanfɛ bi wulada in na an ye wele bila jeune artiste fila ma u kana an n'u ka jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ fɛn mun kun n'u kan cɛ u ka se k'o ɲɛfɔ pour que faamuyali bɛ se ka sɔrɔ o la cogoya min na o de kama Actuel Media tɛ da yɔrɔ kelen Mali kɔnɔ artiste denmisɛnninw bɛ fan o fan an b'u wele ka na plateau sanfɛ u ka se ka faamuyali ni walawalali kɛ u ka baarakɛtɔw kan ani don n'a nataw la u kan ka baara minnu kɛ ka se k'o di u kanubagaw ma o de kama n b'a fɔ a ɲɛna a ka sɔgɔlen to Actuel Media la kuma bɛɛ lajɛlen na ok n y'a fɔ a ɲɛna cogoya min na k'a fɔ ko artiste welelen fila b'an bolo bi wulada in na n m'a daminɛ kini fɛ ale tɔgɔ ye ko SD Dankɔrɔba donc k'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko an y'a fɔ cogoya min na Faso Rap artiste mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ la k'a daminɛ Mali kun f'a kun an bɛ wele bila pour que minnu bɛ jamana kɔfɛ u fana ka se k'u ka baarakɛlenw dɔn n y'a fɔ a ɲɛna cogoya min na ale bɔra fo Kumatu ka na a tɔgɔ ye ko SD Dankɔrɔba SD Dankɔrɔba kan jumɛn min non kan foyi tɛ yen folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin ala jɛbagaw ma nin wagati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka Actuel Media sanfɛ bon yani n ka foli daminɛ n bɛ salamu bila n ba ye fɔlɔ n'o ye n ka musokɔrɔba ye o kɔfɛ n dɛmɛbaga minnu ye n bɛ foli d'u ma team SD team Glaja ani aw yɛrɛ ani fanu bɛɛ lajɛlen foli yɛrɛ belebeleba ye fanu ta de ok merci beaucoup donc foli kɔfɛ sɔnni an bɛ don émission yɛrɛ kɔnɔ sisan min bɛ n gosi fɛ ale tɔgɔ ye ko King Boss kan jumɛn min non kan foyi tɛ baasi t'i la kɔni non baasi foyi tɛ ala kɔfɛ ok donc sɔnni an ka don émission kɔnɔ folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin ala jɛbagaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan émission Faso Rap la Actuel Media sanfɛ bon folikan min bɛ yen nɔ mɔgɔ minnu bɛ ka n'a ye nin waati in na donc an b'u fo an t'u sara sɔrɔ bon ani mɔgɔ min ta ye nin émission in fɛnɛ wa an b'a fo k'a barika da fɛnɛ wa an'an kanubagaw yɛrɛ ok merci foli kɔfɛ an bɛ don émission kɔnɔ na donc n y'a yira k'a fɔ SD Dankɔrɔba donc k'a fɔ ko an ye wele bila i ma i ɲuman sera plateau sanfɛ donc i ye foli fana kɛ foli kɔfɛ an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ émission min na o ye émission hip hop de ye n'i ye émission hip hop fɔ sisan caman bɛ se ka tɔgɔ dɔ ta ka da u yɛrɛ la pour que u bɛ se ka identifier n'o tɔgɔ ye cogoya min na parce que domaine fana tɛ taa o kɔ n'i y'a jateminɛ SD Dankɔrɔba an y'o fɔ sisan mais est ce que an bɛ se k'i tɔgɔ n'i jamu yɛrɛ dɔn à l'état civil tɔgɔ n'i jamu yɛrɛ ye jumɛn ye ok ne tɔgɔ ye Sangare Dramane SD Dankɔrɔba ah donc SD nin ye Sangare Dramane ye i y'a abrégé mun ye Dankɔrɔba fara kan bon Dankɔrɔba ne yɛrɛ bɛ genre mun kɛ quoi parce que franchement n bɛ conscient de kɛ ka caya bon conscient on est yɔrɔ kuma dɔ b'a kɔnɔ n'i ma calculer kɔnɔ a ma ɲi bɛɛ tɛ se ka maîtriser quoi donc c'est pour cela Dankɔrɔba taara ouais ok ne yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ k'i bɔra fɔ Kumatu i bɛ se k'i da don o la dɔɔni Kumatu yɛrɛ bɛ Mali côté jumɛn de fɛ bon Kumatu bɛ Sikaso région fɛ ani Buguni cɛ ye 75 km de a bɛ goudron sanfɛ awɔ ok donc n'i y'a o jateminɛ mun idole de nɛnɛ na ou bien passion jumɛn de ye e bila ka micro ta ka rap kɛ bon dɔnkilida yɛrɛ diyara n ye trop bon n donnen yan fana na n ye idole fana sɔrɔ i ye idole sɔrɔ ɔ idole fana ko nana cogo di o de y'i permettre fana i fana micro ta ka dɔnkili da o idole fana an bɛ se k'o tɔgɔ fana dɔn wa o ye permettre yɛrɛ ka voix labaara dɔɔni quoi n'o ye Madolbi Madolbi ouais dɔw de tun ka di i ye i tun b'o de ka fɛnw lamɛn kojugu mais e yɛrɛ baara in daminɛ san jumɛn 2017 ɔ n'i y'a jateminɛ fana i b'a sɔrɔ n'i taara famille kunda a bangebaaw fɛ yen i b'a sɔrɔ an bɛ musique genre min kɛ i b'a sɔrɔ musique kɔnɔna ko a ka ca fɛn caman b'a kɔnɔ mais aw bɛ style min kɛ sisan n'o ye rap ye i b'a sɔrɔ a ka gɛlɛn caman ma u bangebaaw tɛ sɔn u k'a kɛ fɛn caman b'o kɔnɔ kɔlɔlɔ caman b'o la i n'a fɔ kalanko b'o la i n'a fɔ u bɛ tɔgɔ caman fɔ rappeurs ma rappeurs ye dɛlɛnkanw u tɛ sɔn baara ma fɛn jugu caman bɛ fɔ mais e b'a daminɛ wagati min na 2017 e ni famille kɛra cogo di famille sɔnna e k'a kɛ ou bien u ma sɔn e k'a kɛ n'u sɔnna e k'a kɛ pourquoi u sɔnna e k'a kɛ n'u ma sɔn fana e nana ni mun de ka se k'a di famille ma u k'i to yen k'a kɛ jusqu'à présent i bɛ k'a kɛ bi fɔ mɔgɔ bɛ k'i soutenir a baara kɔnɔ na. bon a daminɛ gɛlɛyara dɔɔni dɛ parce que n bɛ son bɔ mais n ka musokɔrɔba tun t'a kalama komi n fa ntanyana quoi musokɔrɔba tun t'a kalama a dogora la ka dogo a la fɔ dɔw yɛrɛ nana ne ka son jouer a kɛrɛfɛ donc dɔ nana son jouer a kɛrɛfɛ elle a apprécié le son donc u ko k'a b'a tigi dɔn a ko k'a den yɛrɛ dɔn a ma d'a la franchement fɔ dɔnkili yɛrɛ nana diya ye n'i taara studio la n taara dɔnkili bɔ a bɛ na ko n ka d'a ma a ka lamɛn
madame a b'a lamɛn ale yɛrɛ b'a fɔ de i bɛ nin yɔrɔ bɔ la n'i taara siɲɛ wɛrɛ kana nin fɔ dɛ donc ale yɛrɛ bɛ to k'an bilasira n'o ye hali sisan. ouais mais o dɔnkili est ce que i hakili b'o dɔnkili acapella fitinin na i bɛ se k'o acapella fitinin da k'a lajɛ k'o yira lajɛbagaw la. mana kan min bɛ bolo n'a la fɔ nɛgɛsi ko ne mago t'o la ala hip hop kɔnɔ ko de don ko f'i ye bɛɛ n'i da don ka ne don dunuya u bɛ ka mun fɔ n kɔ u bɛ fa mun kɛ n na ne y'a bɛɛ to ala ma wayidu ale ɲɛ bɛ ko bɛɛ la jabaru n'ala dun ye ko min kɛ jɔn se tɛ hip hop kɔnɔ ko la ne siranna ka sabu kɛ dɔlu bɛ ka n dɔgɔya a y'a fɔ n teri ye k'a ka sabali dɔnkili duman da kɛlen da don ka sɛni ka biti ka ne bɛ kobaw kɛ ne ma kafa ne dun ma yada o de la fanu bɛ kan apprécier i ma o dɔnkili. Ok super non c'est très cool ok n bɛ tila ka segin ka ne ma King Boss. donc n yɛrɛ y'a fɔ mɔgɔ caman sa caman bɛ k'i suit nin wagati na dɔw bɛ yelen yɛrɛ dɔn image ni fɛnw na mais n ye King Boss d'a kan King Boss fana nana cogo di en même temps n'i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu yɛrɛ fɔ en même temps King Boss bɛ sigida jumɛn de la. ne tɔgɔ bon ne tɔgɔ Karamɔgɔ Jakite quoi. Karamɔgɔ Jakite. Complètement m'appeler King Boss. King Boss. Masakɛ. Jakite o tɛ fila de ya. ne ye fila don. mais an bɛ fila dɔn misigɛn ni fɛnw na pour que fila nana micro ta k'a kɛ rappeur ye. non ne ye fila Sarama don. Fila Sarama. ok pouva t'a la donc directement yɛrɛ ko ko Karamɔgɔ Jakite King Boss in fana pourquoi i y'a choisi k'a kɛ King Boss ye o fana nacogo. bon ne tun ye Boss B ka leli de. Boss B le même Boss B qui est à Ɲamakɔrɔ. bien sûr. Fan Gaspi. voilà donc tu es Boss B ka leli de. tun bɛ yala Boss B kɔ n'a bɛ taa fɛn na donc ne tun bɛ tugu a kɔ ka taa olu kɛyɔrɔ la mais ne yɛrɛ tilara ka na jateminɛ misigi yɛrɛ tilara ka na diya ne. don dɔ la ka ne sigilen don to studio la quoi. bon n terikɛ beatmaker dɔ bɛ yen ko français. français beat donc a ye instrument dɔ k'a la. ne yɛrɛ bosera a kan quoi instrument in nana fɛn in nana diya quoi o cɛ petit i b'a dɔn ko o fɛn dɔ b'i la mais i kan ka dɛmɛ dɔɔni fɛnɛ quoi. bon a nana t'o la dɔrɔn a nana ne yɛrɛ gɛrɛ a la donc an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sisan nɔ. donc i bɔra Lil Boss la. awɔ ne bɔra Lil Boss la mais a tɛ i n'a fɔ ne halisa ne bɛ Boss bɛ ne wele ne bɛ Boss ka appel ta. i ma ye kuma caman hali Mɔmusulu ka concert la bon ne ni Boss taara. i ma ye fɛn caman bɛ an bɛ taa halisa sisan ne bɛ na yan nɔ ni Boss ka appel de donna ne kunna ne y'a fɔ a ɲɛna ko bon kɔrɔ n kan ka taa cɛ la. a ko ne ma ko bon ko problème t'a la n taara quoi n nana sisan sinon foyi t'an cɛ. foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ parce que Mali la i b'a sɔrɔ groupe ko la ou bien i b'a sɔrɔ minnu ye min ka lili ye a caman bɛ na ni kɛlɛ ni fɛnw de donc directement n'i ma nin yɔrɔ fɔ mɔgɔ caman t'a faamuya quoi. ouais c'est vrai sinon foyi tɛ ne ni Boss B cɛ bon ne yɛrɛ tilala ka na sigi a miiri liliya in i tɛ contrat sɔrɔ ni liliya ye quoi. i ma ne yɛrɛ nana n tɔgɔ siɲɛ dɔrɔn mɔgɔ bɛ ne wele masakɛ quoi. awɔ bon ne ye masakɛ kɛ King ye direct la ka Boss tugu a la quoi ka Lil bɔ yen dɔrɔn ka King bila yen donc o de na ye King Boss. o de kɛra King Boss ye donc nin wagati in na i bɛ sigida jumɛn na. bon ne sigilen bɛnnen bɛ Daurabugu. Daurabugu ma donc Daurabugu minnu fana bɛ k'an lajɛ nin wagati in na an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen mais i ye baara in daminɛ cogo parce que ko Boss B de kun ka di ye mais i y'a daminɛ san jumɛn ka micro ta k'a essayer k'i fana bɛ Boss B hali n'i m'a ladege i fana ka Boss B ka baara ɲɔgɔnna kɛ a bɛ ka fɛnw la kɔntan yɔrɔ la i y'o daminɛ san jumɛn yɛrɛ. bon 2016 ne tun bɛ tugu Boss B kɔ wa sɔn ma don dɔnkilida ni fɛnw na. bon n tun bɛ taa tugu a kɔ ten tɔ quoi a ta ka prestation dɔw la donc a b'a ka refrain dɔw di ne ma ne yɛrɛ bɛ jouer n'o yɔrɔ ye o y'a sɔrɔ son tɛ ne bolo mais a b'a dɔn dɔnkilida tun ka di ye fɛnɛ quoi. bon ne nana t'o la ne nana son bɔ bon depuis 2015 yɛrɛ ne bɛ nin ko nin yɛrɛ la mais o bɛnna ne tun kan ka son bɔ ka bɛn ni marisi de ne ka l'exé nana ban quoi bon l'exé ban donna ko kɔrɔ ne tilara ka na sariya ne tilara ka na jateminɛ musique ka di ne ye trop mais a ka fɔ ma ko rappeur quoi i ma o donc o ka di n ye o de kama ne yɛrɛ bɛ donna dɔnkilida yɛrɛ la quoi. o de kama i donna dɔnkilida fana na mais i b'a daminɛ wagati min fana i ni mɔgɔ m'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ groupe ou bien depuis au début i kelen de bɛ ka carrière solo kɛ. non ne ni mɔgɔ ma dɔnkili daminɛ ɲɔgɔn fɛ ne kelen de bɛ toujours. i kelen de bɛ toujours. ne ye wura don. e de ye wura ye. mais a bɛ se ka kɛ classe ka di ye parce que n'i ye mɔgɔ min ye wura ko na i b'a sɔrɔ classe ka di ye parce que o fana bɛ musique kɔnɔ i b'a sɔrɔ début dɔw b'a daminɛ ni classe ye pour que u bɛ se ka ye sigida ni fɛnw kɔnɔ est ce que i tun bɛ classe kɛ i ka mouvement daminɛ ou bien jusqu'à présent i bɛ classe kɛ. bon
ne ka classe est ce que ma kɛ siɲɛ kelen na i hakili tɛ gɛn ɲɛ sɔn dɔ la f'a bɛ galajo neni tantɔ Jablox ne bon sɔn na Jablox ka lili de fɛnɛ nana ka na boss bi dɔgɔya wa i ma bon ne ye interview dɔ kɛ ka Jablox dɔgɔya kɔfɛ Jablox tilara ka ne wele ko a dɔgɔ nene ka na ni hinɛtɔ a kanw ye quoi bon ne na ɲɔgɔnna ten togo la ne yɛrɛ moral cassé dɔɔni quoi i ma i y'o classe ni kɔni kɛ mais a ma taga yɔrɔ jan bon a taara yɔrɔ la ne yɛrɛ tilara ka video kɛ nko tun ko a bɛ mɔgɔ minnu na wa a kɛ Ala kama k'a effacer quoi parce que ne yɛrɛ ne ye fɔbali f'a ma quoi i ma parce que a ka joni a ye boss bi bile ka tila ka ne yɛrɛ fɛnɛ bile sɔn kɔnɔna la quoi bon direct la ale ye gamisɛn don ne ka gamɛ don i ma donc directement m'a fɛ k'o yɔrɔ fana fɔ n ye SD Dankɔrɔ ɲini k'o yɔrɔ la parce que n'i y'o jate minɛ o de b'a to mɔgɔ caman b'a fɔ rap kɔnɔna a b'a sɔrɔ a man di u masa ou bien grand frère yɛrɛ bɛ yen olu bɛ se ka dɔgɔninw ladi u kana taa nin système na i b'a sɔrɔ neni ni fɛnw de b'a kɛ o fɛn na e bolo i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na cɛkɔrɔba Ala ka hinɛ a na o fatura mais e kɛlen k'o don fɛn na est ce que lamɛri min wele k'a essayer ka kuma i fɛ musique ko ni fɛnw na i bɛ ka min kɛ a man ɲi wa ah bon lamɛri kumara ne fɛ parce que u nana essayer k'u bɛ manana fɔ Jablox ka convoi bɔra Ɲamakɔrɔ ka na ne kama ka na ne sigilen sɔrɔ an ka da la à 3h du matin dɔw nana k'olu ye Jablox ka mɔgɔ de ye ko bon k'olu ye ne ka video ko ne ye jaabi neni quoi qu'est ce que ne ka kan ka jaabi neni bon an b'o mankan ni fɛnw na bon o bɛnna ni n terikɛ dɔ de tɛmɛtɔ la ye o de ko tantɔ ne ma ko mais ko King ko mun bɛ yen nɔ non ko foyi ma kɛ ko ninnu de b'a ka ne manqué dɔrɔn ko parce que i bɔra ni jaabi ka ko kalama bon an t'o pɛrɛn-pɛrɛn na yɔrɔ dugukila fɛ mankan bɛ taa voilà ne ka lamɛri nana bɔ a kalama quoi o kunna bɔ ka na ko mun bɛ yen nɔ donc min bɛ direct la dɔrɔn o y'a ɲɛfɔ an ye fɔli kɛ ka dɔrɔn ka ban kɔfɛ lamɛri tilala nin kanto ne ma ko bon ne ka n ka dɔnkilida kɛ an ka mɔgɔ neni sen bɔ a la an ka dɔnkili bɛ se ka da ka sɔrɔ olu tɛ ne ko non mais maman ne ma neni kɛ ne ye kuma dɔrɔn ye mais o tɛ se k'a fɔ a ye quoi i ma i tɛ se k'i si bamuso ɲɛna ka manamanakan dɔ fɔ a ye quoi hali n'a sɔrɔ ni i ye ko dɔ kɛ i masa dɔ don i b'i dogo a la don i ma mɔgɔ bɛ siran Ala ɲɛ i bɛ siran i ba fana ɲɛ effectivement mais est ce que musique fana est ce que a y'i ka kalan tiɲɛ parce que caman fana jɔrɔ kun m'u ko ye i b'a sɔrɔ a bɛ dɔw ka kalan tiɲɛ parce que n'i y'a jateminɛ a fila souvent c'est pas facile i ka se k'a fila kɛ ɲɔgɔn fɛ est ce que a joué i ka kalan kan 50 est ce que kalan tiɲɛ tɛ dépend rappeur yɛrɛ la sa sinon musique tɛ kalan tiɲɛ mais o kɔrɔ b'a jira k'i bɔ se ka continuer ni kalan ye hali sisan ne bɔ ne bɛ taa école la o e bɛ classe jumɛn na nin wagati la bon ne bɛ classe min na an b'o to yen nɔ kunkolo bɛ baara kɛ quoi parce que an bɛ Mali de la wa an bɛ ka kalan kɛ ten tɔ dɔrɔn de quoi i ma sinon ne bɛ bɔ yan sisan ne bɛ taa école de la o awɔ i yɛrɛ kan k'o da hakili yɛrɛ kan k'o ye o i yɛrɛ ma dɔn k'a fɔ denmisɛnnin tɛ bɔ an ka taa école la ten école oui a bɛ faamuya ok n bɛ tila ka segin ka na tuguni SD Dankɔrɔba donc n'i y'a jateminɛ souvent aw bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ se ka fɔ problème caman bɛ se k'a sɔrɔ i b'a fɔ studio ko mais genre t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ ni studio ko problème b'aw ka niveau la ou bien n'aw b'a ka projet bɛɛ kɛ a ka nɔgɔn min ma o bɛ taa Sikaso ou bien n'u bɛ na Bamakɔ ye aw bɛ projet nin kɛ cogo di ouais bon ni ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ bon an yɛrɛ bɛ système kan a ka bon mais studio de tɛ yen pour que i ka son bɔ sa f'i ka taa Buguni ou bien Sikaso ou bien i ka na Bamakɔ bon comme depuis ne donna la ni beatmaker dɔ bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ Buguni an bɛ ka ɲɔgɔn faamu yɛrɛ de donc o yɛrɛ bɛ n permettre ka taa son bɔ ale fɛ parce que ɲɔgɔn faamu ale bɛ Buguni wa S1 donc ale bɛ Buguni n'i bɛ son bɔ dɔrɔn i bɛ taa ale fɛ n'i y'a jateminɛ fana i n'a fɔ Bamakɔ yan genre n y'a fɔ cogoya min na i b'a sɔrɔ dɔw b'a daminɛ ni groupe ye ou bien u b'a daminɛ ni clash ni fɛnw ye ça fait partie du rap aussi mais n'a sera niveau dɔ de la o de b'a nege bɔ mɔgɔ la est ce que aw ka yɔrɔ fana na a ko nin fana bɛ ten e y'a daminɛ ni groupe ye en même temps est ce que clash de bɛ kɛ pour que i ka se ka ye cogo jumɛn ou bien mun b'a to i bɛ mun baara yɛrɛ fana kɛ pour que jama bɛ se k'i certifier bon an ka yɔrɔ la groupe an dɔw tun bɛ an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an mɔgɔ 4 mais a ma laban quoi si b'a ka laban kɛlɛ ou bien genre bɛɛ taara i ka sira fɛ kɛlɛ tɛ i b'a dɔn ni ko bɛ ka taa ɲɛfɛ parce que mɔgɔw filɛ nin u ka mandiyaw tɛ kelen mɔgɔw ka inspiration tɛ kelen bon n'an jɛnna ka son bɔ a bɛ se ka kɛ ni e ye min bɔ o bɛ mɔgɔw ci kosɛbɛ bon ni anw y'a ye sisan o bɛ ka mɔgɔw ci furugufurugunin dɔ bɛ na quoi donc kun t'a la fɔlɔ an ɲɔgɔn bila mɛ kun t'a la quoi bɛɛ kelen bɛ ka continuer mais bɛɛ bɛ ka continuer n'i ka style bon bɛɛ bɛ ka continuer u bɛɛ bɛ ka continuer sisan an bɛɛ bɛ ka continuer quoi
Voilà, et si je problème c'est ça, il n'a pas géré à il n'a pas gâté Bouni, soit qu'il a bon moyen. Mais est-ce que a essayé qu'à n'a pas association bien fait de artistes ni boulot à se des mecs pour gars se ciseaux sur tu vois est-ce qu'il y a de la pour la ni doke. Bon la ni que on est association mamulo. Bon fait mes studios la ni na parce que force bataille quoi. Nous force bataille il faut na que ça de me rater ça. Parce que vraiment faut nous mo la ngolo ni. Donc ma arfam quoi. On faut nous mo la ngolo ni. Donc on s'est engagé quoi. Chama mo fort donc force tala quoi c'est pour ça voilà son association bi oui mais quel est le barème fana damné pour assez bima est-ce que projet ina fa album et puis ou bien mixtape do bi bolo ou bien dona na tolo fana be sera la kana bon my album bo flo non am mixtape ko am go préparer quoi manager na idée ni na donc am ga préparer mais sans santé quoi non avec sera la projet ou non y en a quoi mais si on le connaît chama mi bolo mais il y a fo qui ga jari na fo rap conscient engagé ne kadi ko sebe mais olu fana taxi nu fana hakilna bini la chodi ou bien muyibla ka to sira fana kan ka to au son modèle nuke parce que ni a déterminé son woro be olu kadi mo wi jama la fenge mais va sur engagé ne conscient wono il va sur fema kono fem mi sira mo la di ka sira mo la sensibiliser mais va sur olu ka fanu macha mais e obey tu vois, pour que éclater la indoro sont conscients. Bon, quand il damne galera quoi. Franchement, n'est pas conscient que. Damne galera trop. Moi quand on marche là, il faut un trapo jongero na chani donc là damne trop. Oui china quoi. Wallahi. Doben doga ere. Maintenant na parce que ni adjatem ne va sur clash kala ka chaturu. Bon, ne rebelle la déligue. Ni révolution nana ne ba ke. C'est comme ni Gela Manga dans la commune, dans la ville. Ne vais engager quoi, ma projet. Avec un dogama quoi, avec une réalité de ronde. Donc, conscient fana mi un là parce que ne nana, conscient que baga amancha quoi. Bah ça que d'autres ne la me oublie la main, d'autres la me oublie la main quoi. Donc avec notre tinton, faut qu'on a formé sur là quoi. Mais si clip dobi ibolo bien ou fana be dona na tola sira fegana. Bon clip ça va bien. Clip ça va bien. Au clip nous fana a le tourner tu ou bien avec nous fana be tourner Bamako yani parce que yesi joko fo absaka ke mo nous fana be clip ke ba sur au début fana ba ka yoro la kuma tu. Bon clip flagara sikaso. Beni daga ne do ale gara sikaso famatama ale gara sikaso sabana gara Bamako ya. Anono ke Bamako ya. Au clip nous fana o ba boli won. Non ba boli. Oh ni mo fana mo bi e ka projet la na fo e clip nous fo c'est ça o se wo la soro chudi. Pour chaîne YouTube molo. Tapez dans SD dans Europa. Ah bébé information bébé. Information bébé fana be. Mais est-ce qu'il de la ka concert fana ke comment tout ou bien aga krefe dugun dola. Bon, en Europa est-ce que dugu gado wena ma concert ga Roma 2021 ko nana. Le concert mo ata agacha ata Beretta Jen shegu ga wolo vlan. Beretta Jen là quoi. Aga ro krefe là. Ah ali na renga concert mais to ka concert organisé comment tout à chaque année. Janvier là. Donc, à ma saison 3 grâce à saison 1 saison 2 saison 3 grâce. Donc, on la délire quoi. Quand il y a un parler là vraiment. Pour pas là, là vous deux irana, là vous deux irana. Pour la fouette là. OK, avec là on a tout dit. King Boss. Voilà, ma fait gagner les gars. Il y a projet ni wakatina ou bien na sur ni album dobi bolo ou bien mixtape ou bien no ko fana be chokodi. Parce que il y a damina wakatina avec doni bo. Bon, am album ke folo. Mais mixo be nale. Wuli wali won. Ko to de wuli wali a. Masake. A to de wuli wali ou a to de masake. Wuli wali. O pour ga ya décider ga ke wuli wali. Parce que moro atina nere nyete fena ere. Atange ni nere ma fosa mais God ala sa ya tan mixep son. Ibu kolo faka na te kolo faka to la la. Ere kon bolo ente faka chugo foi la la. Do rek me bina décider ga ke wili wali. Wala bo abena le ati me fena wa. Igo ma kan na clip la fona clip fena. Clip fona bina ke clip la. Wala clip tu commencer bo. Si ça non, améorom na fuyo bibina, un clip Jordan wa parce quand toi ata voyager là la quoi. Ima. Bon, mi ga clip tourner le quoi ma quoi na ma be au piri là. Ima. Bon, non ama OK, on avait fait un jolé ga fara. O mi me fara pour ga le pisa voyager. Au prix fort. Bon, on va mo ni sa mo dama follow. Donc non on sort droit mo dama o lam tan voyager ama clip là ba.
mais a b'a fɛ ka bɔ ni clip ye Bamakɔ ka taa n'a yɔrɔ jumɛn? Bon an tun bɛ fɛ ka taa Ivoire de la quoi. Ah ka taa kɛ Ivoire sa. O hakilina fana na cogo di pourquoi a ma se ka clip kɛ yan? Bon Ivoire ne masakɛ de y'a fɛ ma masaya ko nin dɔrɔn de ka di ne ye quoi. Donc i b'a fɛ ka to masaya fana kɛ Côte d'Ivoire fana. Voilà n ka taa yira Ivoire na malien den quoi. Taa malien den yira. Ouais. OK, n'i y'o fana jate minɛ i ko i ma mixé bɔ mixé bɛ ka nalen mais a bɛ se ka kɛ single caman fana b'i bolo. O single ninnu fana na i b'a sɔrɔ souvent studio ko ni fɛn ninnu a ko ka ca. M'a fɛ k'i ɲininka n'a y'a sɔrɔ ni studio beatmaker dɔ fana kɛlen don ka contrat signer n'o bɛ k'i ka baara kɛ genre n'i ye beatmaker min ye i ni min ka baara bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye i bɛ t'o fɛ yen ou bien ni beatmaker jumɛn bɛ baara kɛ ka caya kosɛbɛ? Bon o ye français de. I ma o ye français ni français de bɛ baara kɛ ka caya quoi. Contrat min n'a ni ɲɔgɔn cɛ mais genre n'i ka projet bɛ i bɛ taa k'a fɛ. Voilà ni projet an bɛ taa projet kɛ quoi. I ma bon contrat ko fana kuma bɛ yen fana quoi. I ma hali a tɛ dɔw ma ne tɛ kɛ français dɔrɔn ka studio la ne bɛ taa studio wɛrɛ yɔrɔ rappeur man ka to studio kelen yɛrɛ fana la. I ma i bɛ taa studio bɛɛ nɛnɛ quoi. Bon o fana bɛɛ n'a système de don i b'a sɔrɔ beatmaker dɔ bɛ yen o ka di ye o de k'i ka projet bɛɛ fana kɛ. Bon beatmaker ka di ne ye n'o ye ne ka projet kɛ kɔnɔna jɛlenya kɔnɔna o ye français ni Ozo de. Ouais Ozo. Ouais. Mais bibi na est-ce que i delila ka concert dɔ kɛ i yɛrɛ tɔgɔ la ou bien o ko fana bɛ cogo di? Bon ma concert kɛ fɔlɔ. N kɔni bɛ showcase kɛ souvent mɔgɔw bɛ dɔw bɛ ne wele ka taa donc o showcase ni fɛnw an bɛ kuma a ko la quoi. Bon mais to ka showcase de kɛ ka caya quoi. Showcase de bɛ kɛ ka caya kosɛbɛ. Olu fana na i ko dɔw b'i wele mais est-ce que i n'i ka staff fana b'a essayer ka dɔ décider ka taa mɔgɔ nisɔndiya ou bien staff t'i bolo la nin wagati in na i ni min bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ? Non staff tɛ yen nɔ mais olu bɛ nali fana quoi. Olu tɛ pressé na ko ye quoi. Staff fana bɛ nali. Mais bibi na est-ce que manager fana b'i bolo i ni min bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que domaine fana kɔnɔ na a tɛ taa n'o tɛ parce que artiste fana kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ est-ce que manager dɔ b'i bolo i ni min bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yan? Bon manager bɛ mais manager jɔlen tɛ yen nɔ quoi. Non k'i n bɔsi cɛ nin ye kuma fila dɛ manager bɛ yen mais manager jɔlen tɛ yen o kɔrɔ sisan. Donc e b'a fɛ a ka min kɛ a tɛ ka se k'o kɛ quoi. On dirait ale bɛ sa ka kun nin quoi m'a faamu bɛ jumɛn don ne bɛ cɛ hadamaden yɛrɛ bɛ se i b'a dɔn cɛbakɔrɔ i kun man ka sa quoi. Ouais. I b'a dɔn a kun kɔni bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ. Ouais. Donc e yɛrɛ bolo e b'a fɛ a ka min kɛ a tɛ ka se ka wasa k'o de kɛ quoi. Non a tɛ ka se k'o kɛ. E kun ka kɛnɛ cogoya min na a tɛ ka se k'o kɛ quoi. Non ale de kan ka ne guider mais ne b'ale guider de. E salen don. Ouais. Non au fur et à mesure baara bɛ nalen baara bɛ nalen. Ɔ e yɛrɛ bolo sisan n'i ye manager ko ni fɛnw fɔ parce que e yɛrɛ y'a fɔ parce que normalement artiste kan ka kɛ manager kan ka k'a bolo obligatoirement parce que a bɛ taa concert kɛ yɔrɔ dɔ la artiste yɛrɛ mana to ka tɛmɛ scène sanfɛ ka taa son programmer programmateur fɛ yen i b'a sɔrɔ a ko ka gɛlɛn souvent a bɛ artiste yɛrɛ nege bɔ dɔw la parce que e kan ka yɛlɛ kuma bɛɛ scène sanfɛ ni surprise de manager de kan ka se k'o baara modèle ni fɛnw kɛ mais a bɛ se ka kɛ mais est-ce que e fana b'a lasigi a kan ka baara kɛ cogoya min na est-ce que a b'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye yan? Ayi bon i k'o yɔrɔ na n tɛ a kɔni ma a b'o yɔrɔ kɛ ka ɲɛ mɔgɔ a kun salon cogo la mais a b'o kɛ ka ɲɛ wa. Ne bɛ taa prestation na ne tɛ bɔ mobili kɔnɔ yɛrɛ ale de bɛ micro minɛ ka na di u ma mobili kɔnɔ mais bon mais mamaden b'a masakɛ tagama dɔrɔn ka taa scène sanfɛ. Ɔ maa ti concert fana ɲini ka d'i ma i n'a fɔ ni prestation bɛ podium ko ni fɛnw a t'olu dɔw fana projet ɲini ka d'i ma. Wa sisan a b'o kɛ bon a bɛ ka ni artiste baw fana ɲɛ yira ɲɔgɔn comme i ka fama b'a la Lil Du b'a la Z b'a la quoi. I ma a bɛ ka n'olu bɛɛ ɲɛ. Ɔ mɔ bɛɛ la e sɔnlen tɛ e ko k'a kun salen don cɛ mɔgɔ m'o kɛ a ma nɔgɔn dɛ. Bon souvent kolon ne bɛ k'an kɔnɔ. Ok faut pas t'a la donc n'i y'o fana jate minɛ i ko k'i kelen ma concert k'i yɛrɛ i bɛ showcase ni fɛnw kɛ mais est-ce que 2022 la a b'i kɔnɔ i bɛ ka son minnu bɔ u bɛ ka boli cogoya min na i ka se ka concert dɔ fana kɛ ka di faniw fana ma? A bɛ nalen. A bɛ kɛ quoi. Ouais n'i b'olu fana kɛ i bɛna décider k'o kɛ yɔrɔ jumɛn? Bon i comme concert fɔlɔ kɔni tun na. N yɛrɛ b'a ka essayer sisan bɔ jama min bɛ n bolo quoi n bɛ fɛ ka taa Cité la Maloya de quoi. Cité des enfants. Cité des enfants Ɲamakɔrɔ. Ɔ mun na i ye yɔrɔ fana décider ka kɛ yen Darabugu concert kɛ yɔrɔ tɛ i bolo yɔrɔ nin na e yɛrɛ b'a dɔn fan b'i bolo Ɲamakɔrɔ minnu bɛna bɔ ka t'i soutenir. Fan bɛ ne bolo ne bɛ taa sa yɔrɔ ne bɛ taa mɔgɔ bɛ taa mɔgɔ bɛ tilen ka ne ɲini so yɛrɛ de quoi mɔgɔ bɛ tilen ka taa fɔ ne kɔ so hali sisan ne bɔra mɔgɔ de to n fɛ yen. Mɔgɔ bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka na ne ɲini quoi. I ma hali sisan mɔgɔ bɛ ne bɔra ka mɔgɔ to n ko bɛna ci dɔ la sisan. Donc on met la ka segin mun sura. Do yɛrɛ dalen ma la hali ni ye cité ta donc genre i mago bɛ jama min na i bɛ se k'o jama fana sɔrɔ. N'i y'a to ni n ko n bɛna cité ta.
parce que waro ni ɲɔgɔnna foyi de tɛ yen nɔ min bɛna cité ta k'a bɛna taa n'a tɔgɔ ye fɔlɔ. I ka génération n'a tɛ yen. Cɛ n tɛ n fa dɔn e fa dunna ko yɛrɛ darabu kɔnɔ an ka cɛ n'i ko i tɛ ne dɔn fo ne ye kalabanci hali ɲɛfɛtɔ bɛ ne dɔn. I ye bulon tɛ. Ok foba t'a la donc n'i ye e yɛrɛ fana ɲininka sisan King Boss bɛ style sugu jumɛn yɛrɛ kɛ genre personnellement e ka style yɛrɛ basé bɛ jumɛn de kan. Bon ne ka style est lourd de quoi. Jumɛn. Ne ka style est lourd. Lourd. Awɔ. O signification ye jumɛn ye. Mais waati bɛ n voix fagalen bɛ ka yɛrɛ wa petit kan quoi. Parce que wɔrɔ girikara i ko nɛgɛ taara an ka cɛ nafa t'a la wa. Olu man di. Fondation min bɛ faamu de wa. I ma i b'i hakili sigi dɔnkili kan dɔrɔn ka dɔnkili da direct kɔnɔna la calme wa. Ouais. I ma. Ouais. Biti tɛ kɛ jɔ n yɛrɛ bɛ ka jara. Ouais effectivement. Voilà donc i b'a minɛ ka y'i sago. Mais hali ni biti fana tɛ e bɛ se ka improvisation dɔ yira mɔgɔ la k'a fɔ vraiment fɛn bɛ ka f'i la cogoya min na i bɛ ka masakɛya min fɔ est-ce que i bɛ se k'a kɛ fana ka yira mɔgɔ la. Faut pas la minnu bɛ ka layɛ nin wagati in na olu fana bɛ k'a seere quoi. Freestyle dɔ kɛ ka di mɔgɔ ma dɔrɔn. A bɛ minnu kɔnɔ k'an ka don tɛna se o t'a f'u ye ko ma perese a minnu ko k'aw bɛ fɛ o kelen don o mɛ a sɔn ni ko in bɛ ka digi la i bɛ se ka keleya mɛ kana sɛgɛn juguya 50 tɛna kuma dɔ f'i ye. O fɔlɔ ne tun bɛ taa studio la o b'a sɔrɔ pa foyi tɛ sɛfo la n tun bɛ auto de kɛ ka na studio la hali ka mobili ta ka na o tun ye kara ye mais bibi in na n bɛ ka biri ye mama cɛni bɛ ka biri ye ala tɛ na mɛn bɛɛ de bɛ na n tɔgɔ fɔ 23 kɔnɔna la fo n ka koni dɔ kɛ. Dis les ennemis que juste pas pressé, qu'on va rativer n'aller. Non, super, c'est très bien. Donc, vous voyez les cadets qui voient là, ça. Mais pourquoi eux aussi, le modèle fana kanu? Bon, nous, modèle, nous, au kanu, t'entends, moi, voilà, on est pas allé tout là, des de motar o lidu ya lidu ne ya silbe do ega silbe lidu ga silinya quoi mais woro wa ni ko do mama se dorati kala wa so ne tabe ne la depuis mota ne ba fi wo ne metu boss bi ko depuis ne boss bi fitirin ansi ya freestyle ne be nga silin kew wa so ko motar ko malake bi nam o sɔrɔ mɔgɔ taara ko lili waati min na malakɛ tun bɛ yen o ne bɛ ka malakɛ ka seli kɛ ne ma foyi fɛ ne bɛ ka continuer ka seli la lilidu nana o tuguni dɔw ne bɛ ka lilidu ka seli kɛ ne ma foyi fɔ i m'a faamu parce que ne yɛrɛ b'a dɔn ne ka seli bɛ ne la depuis ma don musique da ne delila ka freestyle dɔ fili o ye fɛn yɛrɛ wa jarabi n taara a kuma jarabi de fana kan i ma bɔ o fɛn ne yɛrɛ m'a sɔn bɔ yɛrɛ mais ne y'a kɛ don la a voix a seli tagabolo diyara ne wa ne ko jɔn ne bɛ to nin seli kan wa fo bi ne b'o seli kan fo bi b'o seli kelen de kan mais ne m'a sɔn bɔ pour que ma sɔn bɔ bon ne m'a sɔn bɔ parce que ne tɛ fɛ ka sɔn mais n bɛna a kɛ k'a bila mixebu in kɔnɔna la wa mixebu bɛ kɛra le i b'a kɛ ka bila o kɔnɔ voilà n bɛna kɛ k'a bila o kɔnɔ quoi donc o mixebu fana clip an n y'a f'i ye cogoya min na o clip commencera o jɔra donc n'o clip kɛra sisan donc an tila ka na ni o son in clip fana i ma ok sinon ni hakili dɔɔni kan ka freestyle la jarabi sɔn n'o quoi jarabi mais o jarabi kun basilen bɛ mun kan ou bien e yɛrɛ de kun jarabilen don e yɛrɛ de kun jarabilen don non ɲininkali don parce que rappeur caman ka sɔn jarabi sɔn n'i y'a caman jateminɛ o b'a kɛ u yɛrɛ kan mais u b'a fɔ manager ou bien o kɛrɛfɛmɔgɔ don alors que u yɛrɛ de don quoi artiste b'o kɛ kuma bɛɛ non o tɛ parce que i b'a dɔn ne yɛrɛ bɛ ko caman jateminɛ dɔ bɛ go la dɔ bɛ manibaw fana la i b'a fɔ ta ye mon père ye e mon père ye awɔ pasteur yɛrɛ ok foba t'a la an bɛ tila k'o kuma kɛ ok Dankɔrɔba donc n'i y'a jateminɛ i ko ko kuma bɛɛ a bɛ concert kɛ kuma tu ninnu na mais est ce que hali ko k'i b'a fɛ ka na Bamakɔ yan palais la ka concert kɛ mais i delila ka prestation dɔ sɔrɔ yan scène sanfɛla ni fɛnw na awɔ n delila ka prestation dɔ kɛ yan 31 tɛmɛnen i b'a ka concert kun bɛ place du cinquantenaire la n nana presse yen nɔ voilà i n'i b'a fana ka yɔrɔ in m'a fɛ ka don o la genre i n'i b'a ka relation nana cogo di en même temps i n'i b'a sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di bon an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ an b'a la n'o ye Dilika ye bon ne ni Iba donna ɲɔgɔn na a ba ka saya hommage fɛ parce que an ye son in dilan i tigɛ quoi n'a donna ɲɔgɔn na o sababu de la ɔ o fana
hakilina nana cogo di musokɔrɔba tanyali kana i tigɛ hommage da musokɔrɔba la o hakilina fana nana cogo di. Bon yɔrɔ banni kɛra vendredi lundi min dal'o kan ne terikɛ sigilen tora wula fɛ an bɛ tiktok kɔnɔ quoi donc tora tiktok kɔnɔna na n nana essayer dɔnkili dɔ bɛ ka jouer mais hakili t'a la quoi i b'a n'a ba ka vidéo kɔrɔ a yɔrɔ la a bɛ sac ta k'a bɛ taa voyage la a bɛna ɲɔngiri a ba kɛrɛfɛ donc a ba bɛ dugawu ka wuli ne ɲɛji bɔra quoi ne ko n terikɛ ma n ko Fenu est ce que ne tɛ kɔrɔkɛ ka hommage ka ba ta a ko ouais ko voix ka ɲi ko n bɛ se k'a kɛ donc j'ai préparé le son mardi lundi n y'a référé bɔ mardi ka dilan mercredi ka taa bɔ le jeudi manager ale ye n wele ko mɔgɔ dɔw ye fɛnkɛ lamɛn quoi donc renouveau mɔgɔw donna ɲɔgɔn na vendredi an nana renouveau la ka na émission kɛ donc fɛnkɛ tagara ten donc an tor'o la un jour manager nana n wele quoi ko i b'a ye wele bila n ma kan ka taa an tagara fa fɛ yen nɔ donc an ye ɲɔgɔn ye a ko ne ma ko mun de ka di ne yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ ale b'a kɛ ne parce que a ba ka d'a ye quoi ne ko an ko kɔrɔkɛ kanu de y'a to ne ye sɔn bɔ n ma bɔ fɛn kama quoi n y'a b'i kɔfɛ parce que n ye fɛn dɔ y'i la c'est pour cela n ye son in bɔ quoi ne bɛ fɛ k'an kanu ne y'i kanu cogo min na dɔrɔn diɲɛ ka ye ne dan n'o dɔrɔn ma parce que son bɔra kun min na ne de b'a dɔn quoi o de don donc ko problème t'a la on a fait la vidéo a ko k'a bɛ musicalaire kɔnɔna na k'a b'an dɛmɛ kosɛbɛ donc o kɛra min kɛ an nana projet fɔlɔ ta bamuso ka son clip an y'o kɛ clip kɛ donc jusqu'à présent a ka considération b'an kan trop hali kɔsa in na an taara Kankaba prestation dɔ la a terikɛ n'o ye Bruno ye voilà ale de y'an déplacé an taara prestation kɛ festival Kela la quoi voilà. Ok, mais est-ce qu'il y a qui besoin là? C'est pas parce qu'il y a plus de beda, mais au moins est-ce qu'il y a qui va avoir fitina ni c'est la avoir fitina pour y avoir semaine. Ah, saya mani, saya debe delube fara, makariko dili sumana, ah dili dun sumana, iba wani wolona intarida, pau musumana, timglaja jigiro tarida. Baw musumana Mali kɔnɔ muso b'a dɔ tarida makariko baw musumana an saya ma ɲi saya de bɛ delu bɛ fara sa bɛ delu bɛ fara furuɲɔgɔnya deli bɛ fara sa bɛ deli bɛ fara kanuɲɔgɔnya deli bɛ fara saya bɛ deli bɛ fara teriɲɔgɔnya deli bɛ fara sa bɛ deli bɛ fara balimaya deli fara saya bɛ deli bɛ fara kɔrɔkɛ i ba deni masaya deli fara lɔfɛn dunuyatigɛ la ko dɔnnɔ nin bɛɛ ye danfɛn ye ni nin bɛ dugukolo kan nin bɛɛ bɛ saya nɛnɛ dɔnnɔ dunya yɛrɛ bi ban ko dɔnnɔ saya yɛrɛ bi sa makariko ko bɛna tuma de don. Ok, non, vraiment, hommage non, tu vois là, yo son il fait un clip, mais clip il faut est-ce qu'il y a là ou bien ah clip blara clip est basique parce qu'à 2 mois un 100 cas de la voilà 2 mois oui franchement c'est très bien donc on va ir avec ata donc hommage il faut que a jara mo chama fana mais est-ce que ni rappeur woron relation mais chodi Bamako ya bon Bamako non ça pour relation nous on dit on idole ouais madol mais est-ce qu'il y a de là son do da ñogon faire non maman délégation da ñogon faire mais a projet be sira la quoi projet be sira la on va la ñini projet donc on va ira ina fo ye mix ou album ko kuma mu fo olu am se kan sigina ka fo ina bina collaboration do ko olu fam fanana très bien oui amo préparation wa kila ko mana ko so ira la ni mana ira na la ba chiyo avec fana oh mais ina fo Sikasso région Sikasso fa balandna est-ce que bi delegata concert do ke ali ira ka concert ka fo mo be wole blima ka ta concert ke oui mta concert la Buguni Sikasso ale ni dafe dugu minnu ma yɔrɔ la commune wɛrɛ minnu bɛ quoi Sansobo la
bon Kolonjeba fana b'a la ainsi Kadiana b'a la en plus aussi Kebla Sandiabougou commune de quoi voilà i bɛ concert go yɔrɔ ni caman na mais i ye studio ko fɔ quoi pour studio ko manque b'aw la a ma nɔgɔ i b'a sɔrɔ talentueux bɛ yen denmisɛnninw bɛ yen minnu bɛ se rap yɛrɛ la mais studio ko gɛlɛya fɛ u tɛ se ka taa mais est ce que concert kɛ yɔrɔ fana o gɛlɛya ninnu fana b'a kan i n'a fɔ centre ou bien maison des jeunes ninnu ni fɛn ou bien olu b'aw fɛ yen. bon concert kɛ yɔrɔ bɛ yen nɔ mais o dɔ ka foyer de quoi mais jeunesse ta tɛ jeunesse ta o kɔni u ko k'u bɛna dɔ wɛrɛ labɛn sinon mun bɛ yen o tiɲɛnen don quoi o tiɲɛlen don o yɔrɔ ma ɲi en même temps e bɛ na Bamakɔ yan genre i bɛ rappeur caman ye i n'olu bɛ collaboration kɛ i bɛ taa prestation ni fɛnw na en même temps e b'a ka yɔrɔ fara n'a kuma tu mais e yɛrɛ bolo rap yɛrɛ kɛcogo différence jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ en même temps i n'a fɔ studio ko bɛ yen i n'a fɔ i ye centre ko fɔ concert kɛyɔrɔ mais genre gɛlɛya jumɛn wɛrɛ fana bɛ yen aw fana mago bɛ minnu na u dɛmɛ sira fɛ u ka se ka d'aw ma pour que talentueux minnu fana bɛ yen u fana bɛ se ka ye cogoya min na i n'a fɔ aw b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na. Voilà o diyara n ye kosɛbɛ parce que ne ye jateminɛ kɛ différence bɛ yen différence ba yɛrɛ de bɛ yen différence fɔlɔ o ye studio ko de filanan fana ye dɛmɛbaga ko de o gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ de bɛ yen voilà franchement o bɛ yen nɔ trop sinon y'a fɔ cogo min na talentueux bɛ yen mais n'a fɔra sisan yɔrɔ denmisɛnnin caman bɛ yen u b'u dogo ka taa son bɔ bon n'a fɔra i ka déplacer ka taa yɔrɔ dɔ la ka taa son bɔ i bɛ segin heure mun na i t'a dɔn n'i ye temps ta cogo sugu dɔ la a bɛna kɛ gɛlɛya ye famille la quoi bon o bɛ caman saliya quoi. En même temps fana n'i bi yan siti ou bien i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen n'i ka son bɔ i b'a d'u ma mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a lamɛn faniw mana lamɛn cogo cogo gɛrɛ ni fɛnw na o ye a b'a ci ɲɔgɔn ma mais n'i y'a bila siti ni fɛnw kan mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka est ce que olu fana niveau la olu dɔ b'aw fɛ yen mɔgɔ min ni son bɔra u bɛ se ka son bila o sanfɛ réseau sanfɛ mɔgɔw ka se k'a sɔrɔ ou bien soit mɔgɔ b'a ci ɲɔgɔn ma dɔrɔn de. bon a mɔgɔ bɛ yen nɔ a mɔgɔ bɛ yen parce que ne yɛrɛ ka team SD a communicateur bɛ yen quoi. Salbin Chogo, c'est un coiffeur. Donc, courage yɛrɛ fana b'a la publication na turu. Ale b'an dɛmɛ ko in caman na quoi. Ale bɛ dugu kɔnɔ bon a bɛ artiste wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ tagaɲɛ bɛ minnu kɔnɔ courage bɛ mun na ani kanu bɛ mun na a bɛ yen nɔ a bɛ caman dɛmɛ quoi o fana yɔrɔ na kosɛbɛ. ok genre n'i ye Mali rap fana jateminɛ e yɛrɛ ye min fɔ i ye hommage yɛrɛ kɛ min na n'o Umu Dili de Iba Wani genre an y'a ye a taara trophée dɔ ta kɔfɛ ka na n'a ye an bɛ se k'a fɔ Mali rap a tagacogo ni fɛnw ka ɲi avancement ni fɛnw b'a la e fana yeta ye jumɛn ye an fana kan ka mun de kɛ an ka musique ko na pour que an bɛ se ka avancer ka tɛmɛ nin fana bɛɛ kan tuguni. bon o ye courage ni amour de o ye courage ni kanu de parce que i bɛ baara o baara la n'i ma kanu hakili la k'i bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ i tɛ se parce que de un i yɛrɛ ko sisan ko Dili ka hommage jara bon ni ne ye n ta o fɛ sisan k'an ban baara ma est ce que ne bɛ taa ɲɛfɛ donc mais n'i ye courage ta ka essayer ka inspiration la baara kosɛbɛ sanfɛ son bɛ bɔ a bɛ diya mɔgɔw fana i bɛ ka talent yira i tɛ kɔfɛ i b'i ka talent de yira mun bɛ yen i tɛ se fɛn fɛn na i b'a bɛɛ yira c'est à dire i b'a kɛ i n'a fɔ i yɛrɛ tun ma dɔnkili la quoi donc tu travailles. mais n'i y'a ka génération fana jateminɛ sisan i b'a sɔrɔ jeune dɔ bɛ yen a bɛ se dɔnkilida la a ka di mɔgɔ ye a bɛ ka avancer ka taa mais kalo kelen kalo dama kalo fila kalo saba i b'a ye u bɛ tunu i yɛrɛ t'a dɔn fɛn min y'a la tunu mɔgɔ b'a fɔ a ye musique bila alors que a bɛ musique kɔnɔ mais mun na n'o o système ou bien i ye baarakɛbaliya fɔ o bɛɛ y'o système kelen de ye. bon i bɛɛ ye kanu de i m'a fɔ ma et puis fɛn dɔ b'an na sisan on est sar mais an tɛ sara an ka faniw ma quoi fɔ fanko yɔrɔ de faamuya kosɛbɛ kosɛbɛ. i b'i yɛrɛ bonya c'est vrai mais ka n'i yɛrɛ bonya i kanubagaw ma quoi parce que y'a ye i bɛ musique bɔ i kanubagaw de don n'u y'i wele a ta n'u y'i lajɔ foli la u fo avec le respect et la considération donc u bɛ kanu tɔ la taa ɲɛfɛ quoi ne bɛ se ka kɛ dɔrɔn dɔw ta ye caman ta ye min ye n bɛ se ka mun fɛ o ye mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ minnu b'u yɛrɛ bonya ka fanu ma c'est très difficile i ka se ka avancer hali n'i bɛ se dɔnkili la parce que e bɛ ka bɔ olu de kama n'e nana kɛ cogo sugu la dɔrɔn u b'i bila n'u y'i bila hali n'i nana dɔnkili bɔ min ye i tɛ kɛ o dɔnkili kɔfɛ i ka concert kɛ n'i ye mɔgɔ ye ba. effectivement non a ka gɛlɛn. voilà i ma o yɔrɔ de don. ouais ok problème foyi t'a la King Boss genre n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ sigida la dɔw b'a essayer ka concours ni fɛnw kɛ jeune artistes ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka talentueux labɔ ka se k'u lakodɔn kosɛbɛ est ce que i delila ka participer concours dɔ la pour que talent min la ka se ka yira mɔgɔ la sɔnni i ka se bi ma. awɔ e concours caman hali ɲamakɔrɔ b'a la senu b'a la i ma darabu kɔnɔ ka taa kan musa yɔrɔ fan la terrain dɔ bɛ yen an delila ka dɔ fana kɛ quoi bon ni minimo san san minimo bɛ en grand frère o ye minimo don donc o bɛ a ka filaninw
plano anniversaire la tout en position musicien bo aussi à si bo woli ga donc dara bu rappeur bi na obligé ouais ima donc lu ñewlu béké quoi ouais oh mais genre era fana bolo sisa mouvement bi coga mina e yɛrɛ fɔ k'i bɛ lourd kɛ musique sumalen ni fɛn ninnu mais n'i ye malarafu fana tagabolo la sisan i b'a sɔrɔ i yɛrɛ y'a fɔ coga min na minnu bɛ taa ni diriti ni fɛn ninnu ye olu fana ka di mɔgɔ ye o système fana ka di mɔgɔ ani minnu b'o yɛrɛ kɛ gangster ye e yɛrɛ bolo sisan musique genre yɛrɛ jumɛn bɛ se ka e fanga don e yɛrɛ la en même temps an kan ka taa ni musique genre jumɛn min bɛ se ka malarafu yɛrɛ fana avancer ka tɛmɛ nin bɛɛ kan. Bon oui il y a ça il y a belambo ada rom na doro do ima nepsi ga drill yere mais nere ma ka drill yere kanu wa ouais ne ba ga mi ga wori kad nere na drill ga ali ngai pétition la mais drill ga mo ba mo ta bo mais ma fa mais ali drill mina drill ya mina subisi boala ouais mixem ko na mais e ba ga freestyle ni fait on a kadi mo bi e soutenir na mais pourquoi ti do studio kono ka ke ou bien e re bolo musique sugu mi do kare kono musique do ron ni do mi jariye ne yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔw ko min ka d'u ye ouais ne wo bɔ mais ko te ko mɔgɔw ko a ka di wala a ka di a sɔn bɛna bɔ a bɛna kɛ surprise de jinɛ denmisɛnninw na wa ne ye jinɛ cɛkɔrɔba a bɛ a bɛ kɛ surprise ye jinɛ denmisɛnninw na wala jinɛ denmisɛnninw na wa ouais ouais non dɔrɔn de don sinon foyi tɛ mais bibi na est ce que i ka baara bɛ cogoya min na i ka di fanu ye o b'o k'i apprécier en même temps n'i taara yɔrɔ yɔrɔ o b'a fɔ King Boss est ce que ni label dɔ nana i nɔfɛ sisan i n'a ka contrat signé i n'a fɔ distribution ou bien a ka se k'i ka fɛnw lakubaya cogoya min na i b'a fɛ a ka se niveau min na est ce que i b'a accorder i ka contrat signé n'a label ya. ouais mais son parce que halisa label ka di ye i ma ouais a fɔ halisa label ka di ye wɔrɔ chambre toi mina ni mɔgɔ sɔrɔ la min b'i dɛmɛ kana na ban wa fifty me kuma kelen de fiɲɛna mɔgɔ b'a fiɲɛna ko ni label nana i kana ta mɔgɔ b'a kuma fiɲɛna wuli a b'a kɛrɛfɛ ouais e b'i ban label ma ne ban label ma olu tɛ kɛ zero et puis fana e b'i to label kɔnɔna dɔ bɛna cɛ karisa cɛ k'i yɛrɛ sa k'i y'a kɛ i yɛrɛ ka naani bɔn label tɛ o label bɛ toujours o kɔni bɛ toujours exemple ta karisa ka kɛ karisa e bɛ karisa ka sɔn bɛɛ bila karisa b'a ka mixer mun bɔ karisa jɔn karisa jɔn e tɛ karisa dɔn wa ayi ne tɛ karisa dɔn e yɛrɛ ko karisa ne tɛ karisa dɔn dɛ Lil P e tɛ mais n'a fɔra ko karisa wa ne ka karisa dɔn Lil P de o de Lil P ye Lil P de karisa ye donc a to label la a kun lamɛnlen don mais bi awɔ n ka cɛ a bɔra Green Label a bɔra yen dɔrɔn Green Label k'a bɛ na o ye da tugu a ɲɛ wa e tɛ bɛ don tan dɔwɛrɛ ne ye kɛ wa salama ne yɛrɛ de bɔ ne dɔwɛrɛ kama sisan a tɛ ka labɛn quoi o de kama sinon a bɛ ka sɔn bɔ fɛn bɛɛ n'a bɛ contact ni fɛnw na i ma an bɛ kuma fɛn bɛɛ mɛn ouais c'est mon fils ouais faut donc e yɛrɛ fɛ sisan e yɛrɛ bɛ musique kɔnɔ ni tiɲɛ na wagati min na a kan ka fɔ parce que i y'a yira k'a fɔ n'a bɛ collaborer a bɛ fɛnw kɛ mais tiɲɛ kan ka fɔ wagati min na e bolo tiɲɛ kan ka fɔ voilà to an bɛ tɛmɛ n'o tiɲɛ i yɔrɔ tiɲɛ filɛ nin cɛ y'a kuma mɛn il faut que mɔgɔ min bɛ sɔrɔ ka tiɲɛ f'i ɲɛna n'o don kana n'a miiri jugu ye quoi ouais i ma ok 50 ne bɛna n sigi kɛrɛfɛ sisan ne bɛ manamanakan dɔ fɔ e b'a diya ne kulo la ne bɛ taa ne yɛrɛ b'a n b'a dɔn k'a dabɔ kama k'a kɛ de k'a lajɛ n'a sɔrɔ i ye nin ye quoi ouais mɔgɔ min bɛ tiɲɛ fɔ hali ne yɛrɛ o mɔgɔ sugu de ka di ne ye ouais ne bɛ nkalon sanfɛ e bɛ nkalon sanfɛ jɔn ni senkolo jara ne b'a pétalo kɛ jɔn b'a fɔ jɔn b'a dabila non mɔgɔ si t'a fɔ a dabila ok Jara an bɛ musique min fana kɔnɔ hip hop rap surtout a ma nɔgɔn surtout n'i bɛ Mali la yan studio ko gɛlɛyaw prestation fɛn caman b'a kɔnɔ est ce que i bɛ se k'i da don i ka gɛlɛya dɔw la i ye minnu sɔrɔ souvent fɔ a dɔw wagati la a bɛna kɛ quoi fɔ i ka musique yɛrɛ bila est ce que i delila k'o gɛlɛya dɔ sɔrɔ wa o fitininw sɔrɔ a tɛ quoi moi wala yɛrɛ ne bɛ n sigilen to répétition na o y'a sɔrɔ waati ne kun ka da sɔn bɔ ne yɛrɛ b'a jateminɛ ne bɛ répétition na all the time ne bɛ baara la n kelen na ne tɛ sunɔgɔ su fɛ o ne bɛ sunɔgɔ ala ye diɲɛ don o don la 6 heures de ne bɛ sufɛla bɛɛ kɛ baara la a bɛɛ n'a lajɛ bon ne bila ka jateminɛ hali sisan ne bɛ yɔrɔ mun na son mun na bɔ ne bolo double album tɛ dɛ 30 bulu album a bɛ k'o ye 30 wa an ka kɛ 30 a bɛna n bɛ se k'a fɔ k'a bɛnɛ bɛ ne bolo quoi i ma mais position tɛ yen nɔ mais i bɛ taa ni ko ye dɔɔnin ça va aller ko tɛ yen nɔ ala de bɛ yen nɔ i ma mɔgɔ tɛ avion kɔnɔ mɔgɔ dɔn dɛ e bɛ avion kɔnɔ mɔgɔ dɔn wa ayi ok i y'o gɛlɛya min fɔ hali o misiki kelen yɛrɛ kan tugun ne ka darikɛ fasa waati min na darikɛ bɛ tunu na tan
ne derrière son bon moi caman na commencer ka ne donner au soin ouais ima au soin ne kama fene message be cinéma non effectivement il y a au soin era jara mo caman a ɲɛna parce que mo caman y apprécier la ka fɔ ni artiste do fɛn dɔ y'a sɔrɔ artiste wɛrɛ hakili ka to la ka tila ka essayer ka hommage fana k'a ye c'est très bien a ka domaine na voilà ne ni ali kasa ɲɔgɔn dɔn ten togo de la ima kasa ne ka numéro ta TikTok de sanfɛ a ne ka numéro demandé ne ka numéro caman ne n'a bɛ kuma WhatsApp la sisan alhamdoulilah ça va message bɛ ci ma partout Instagram YouTube Facebook Snapchat ninnu fɛn ninnu quoi ima hali TikTok na fɛn ninnu o min kɛra sababu ye ne Wizi ka succès sɔrɔ ale fɛnɛ jɔn y'a ka succès sɔrɔ Wizi o an kɔrɔkɛ donc TikTok de Wizi moi ni Wizi o bɛɛ bɛ sigi da kelen na an kɔrɔkɛ de don donc TikTok ma sanga la ma ma do ate sanga jawo ka TikTok de sanga da ma quoi ale to da ale ka bote TikTok donc a bɛ musique la mɛnna quoi ya ba la mɛnna TikTok mais TikTok nalen de fanga da ma cɛ wɛrɛ caman ka TikTok bari yɛrɛ olu y'a iPhone sɔrɔ ok i ye ka gɛlɛyaw fɔ en même temps i mana ko la cogo cogo i b'a sɔrɔ nɔgɔya bɛ na yɔrɔ dɔw la i bɛ taa yɔrɔ dɔw la fana i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw b'i encourager i ka baara in na hali ni sɛgɛn ni fɛnw b'a la est ce que i hakili b'i ka nɔgɔya dɔ fana na en même temps rap ye fɛn minnu lase i ma ka a kɛ olu fana sababu la i bɛ ka se ka continuer ka musique kɛ est ce que i hakili b'i ka ɲuman dɔ fana na à travers i ka rap kɔnɔna na bon aw hakili b'a la effectivement mɔgɔ bɛ yɔrɔ ne bɛ dɔnkili da ne bɛ fɛn min sɔrɔ ne yɛrɛ t'a dɔn ne t'a di n ba de ma ah ça c'est bien ne bɛ fɛn sɔrɔ fitini ne t'a di n ba de ma ne yɛrɛ bamuso b'a fɔ ne ma ko bɔn ne ka hɔn na a b'a dɔn ne t'a minɛ mais pour que ne ka a ka dɔn k'a fɔ ne y'a dun f'a bɛ taa a b'a wari don fɛn dɔ la famille na dɔrɔn dumuni bɛ se ka kɛ famille na ne yɛrɛ tɛ se ka n ba la donc a b'a don la direct ne b'a dun quoi soit ne bɛ fɛn fɛn sɔrɔ fitini ne t'a di n bamuso de ma ça c'est bien i ma parce que yɔrɔ ne bamuso tun ka condition ka gɛlɛn i ma bon ne bamuso n'a ka mɔgɔw caman kɛlɛla ne nɔfɛ ne tɛ se ka n bamuso to yen nɔ fiti se de tɛ ne sinon ne bɛ kuma de ma ɲi quoi non n'ala sɔnna a bɛ ɲɛnabɔ nin bɛɛ b'a la dɔɔni dɔɔni de voilà ne bɛ fɛn fɛn sɔrɔ ne bɛ taa di n ba halisa sisan i ye fɛn di ne ma fiti ne t'a di n ba de ma ne b'a fɛn fɛn sɔrɔ n ba de t'a dɔn fɛn fɛn bɛ na di ne ma fiti ne t'a di n ba de ma n yɛrɛ de ma la ça c'est bien o fana ka ɲi ok mais aw ko fɛn k'a ye fɛ ka don sen naani de kɔnɔ wa i ma bon m'o ko la fana hali ni ye sen naani sɔrɔ dɔrɔn m'o d'a ma hali bɛ pan kɔnɔ d'a ma wa mais e yɛrɛ y'o fɔ o fana bɛɛ tɛ taa courage kɔ mɔgɔ mana kɛ cogo cogo ne bamuso de ka sɛgɛn bɛ ka to parce que n tɛ fɛ mama ka sɛgɛn ka kɛ fu ye wa ne ba ka soli ka wuli ne ba bɛ taa samisi de feere pour que ka se k'an balo wa bon ne yɛrɛ bɛ kuma dɔ la ne yɛrɛ bɛ i b'a dɔn fitini diɲɛ don o don ne bɛ n bamuso soli ka wuli la nɛnɛ cɛ la nɛnɛ waati i b'a dɔn fitini ne tun bɛ sigi ne bɛ kasi de parce que a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn mais alhamdulilayi ala nana ka nɛ ne yɛrɛ grand frère nana sɔrɔ kɛ mais ne grand frère de sɔrɔ kɛ o t'a bali ko ne tɛ se ka taa kɛ n bamuso ye quoi non i fana b'i ta kɛ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don mais ne yɛrɛ bɛ fɛ ne grand frère k'a sen bɔ a la k'a to ne yɛrɛ ma i ma donc ne yɛrɛ b'o de nɔfɛ wa non n'ala sɔnna a bɛ ɲɛnabɔ dɔɔni dɔɔni de don i yɛrɛ y'a fɔ fɛn bɛɛ ye courage de n'i pressera de i b'a fɛ ka se yɔrɔ min na a bɛ se ka kɛ tɛ se sinon en même temps n'i bɛ ka taa an bɛ se quoi mama ka sɛgɛn yɛrɛ bɛ ka courage don na wa n'ala sɔnna a bɛ ɲɛnabɔ wa n'i sɛgɛnna dɔrɔn sanni donc ala y'an bɛɛ kisi o ma ala ami mɔgɔ ma ye ne fili ouais faut pas t'a la Damaraba n'i y'a jateminɛ musique ko fana na i ye caman fɔ sɛgɛnko ni fɛnw fana b'a la en même temps est ce que i ye avantage dɔ fana sɔrɔ musique kɔnɔ na minnu bɛ ka foyi la minnu bɛ ka i nisɔndiya minnu bɛ k'i encourager fana i ka continuer ni fɛn jusqu'à présent fo ka se bi ma ouais bon n b'a fɔ alhamdulilayi parce que musique de sababuya la mɔgɔ bɛ n bonya quoi bonya bɛ n kan a ye jama di yan relation fana bɛ ka na dɔɔni dɔɔni en fait sɔrɔ kɔni bɛ ala de bolo sinon dɔɔni dɔɔni bɛ sɔrɔ Dieu merci dɛmɛbagaw bɛ n bolo hali ni fanga t'u la hali ni ɲɛnama t'u bolo olu b'u se kɛ franchement parler olu bɛ n bolo quoi fangaba t'u la mais u b'u se kɛ quoi an bɛ taa dɔɔni dɔɔni. ça aussi c'est vrai i yɛrɛ ye team ko kuma fɔ donc n'i ka concert bɛ ou bien i ka fɛn bɛ yen team de bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien team ka baara ye jumɛn de ye i yɛrɛ ka carrière musicale la. team jɔyɔrɔ ka bon dɛ jɔyɔrɔ ka bon yɛrɛ 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 de n bɛ segin k'u fo tuguni quoi. parce que hali concert mun tɛmɛna sisan olu de y'a fɛn bɛɛ kɛ yɔrɔ manager bɛ Bamakɔ yan nɔ olu bɛ kuma tu u bɛ communiquer ni manager bɛ idée d'u ma u bɛ baara kɛ n'a ye chaque fois u bɛ réunion na u bɛ réunion kɛ concert kan ka kɛ cogo jumɛn de la olu bɛ concert u b'a labɛn quoi hali ne bɛ taa prestation na yɔrɔ dɔ la sisan
u bɛ ne accompagner u bɛ taa ne ka fɛn bɛɛ kɛ ne ta da mi presse me jigin ka na so communication min bɛ yen c'est à dire fɛn bɛɛ b'a la quoi mɔgɔ min bɛ chargé don communication na o bɛ yen mun bɛ yen nɔ site la baara t'an na o fana bɛ yen nɔ quoi sur internet o bɛ yen nɔ information di la ni fɛn ninnu a bɛɛ bɛ yen quoi a bɛɛ bɛ yen bɛɛ ni jɔyɔrɔ don bɛɛ b'i cɛsiri pour que artiste u b'a fɛ artiste ka kɛ min ye pour que artiste ka se ka tɛmɛ o na voilà parce que team na cɛmaninw b'a la musomaninw b'a la an yɛrɛ ka yɔrɔ la bon an bɛ ka essayer ka sigi an dafɛ yɔrɔ ninnu na an bɛ fɛ ka team sigi an ka n'an kɛra concert kɛbaga yen fɛ donc minnu bɛ kumantu olu bɛ se k'u sɛgɛ lafiya minnu bɛ yen yɔrɔ la olu b'a préparer quoi donc ni kumantu représentant kelen bɛ wuli dɔrɔn an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ an kɔni b'u lajɛ na u bɛɛ manager ka c'est à dire ale ka hakilina nana n'o ni ye quoi non ça c'est bien non o ka ɲi olu fana musique fana taabolo de ye donc e yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na manager fana kan ka kɛ mɔgɔ de ye mɔgɔ min fana hakili dayɛlɛlen don mɔgɔ min fana bɛ ɲinini kɛ pour que artiste fana bɛ se ka lafiya cogoya min na o de kama n y'o kuma kelen fɔ artiste tɛ se ka bɛɛ kɛ mais fo mɔgɔ de ka sɔrɔ min bɛ kɛ artiste fana kɔfɛ parce que n'i y'a mɛn mobili fana moteur de don mobili tɛ se ka taa ni moteur tɛ fo mɔgɔ de ka sɔrɔ min bɛ se ka artiste la pousser ka se ka artiste bila fɛn dɔ la hali waati dɔ n'a bɛ digi artiste la mais a k'a dɔn k'a fɔ manager min bɛ k'a bila nin na a tɛ ka kɛ juguya kama ma a bɛ ka kɛ ɲɛtaa dɔ de kama kɔfɛ a yɛrɛ bɛ tila k'o bɛɛ faamuya a kɔnɔ la. kuma latigɛ tɛ ni ne kɛra kɔmi ale jelima ye quoi franchement parler parce que ni bɛ ligne sanfɛ whatsapp kan su fɛ depuis 23h bɛ se dɔrɔn a bɛ n wele quoi ko ne bɛ ligne kan mun de la ko n ka n déconnecté n ka taa répétition na chaque jour hali sɔrɔ a y'a kɛ. I m'a faamu wa non franchement a sɛgɛlen don et puis il est engagé sɔrɔ kɔni bɛ ala de bolo bon an kɔni an bɛ k'an ko kɛ ka taa. n'ala sɔnna problème foyi t'a la donc n b'a fɛ k'a fɔ komi émission bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ la ni kumakan min b'i bolo ka fara nin kan ani i ka foli ka laban ka ɲɛsin lajɛbagaw ma nin wagati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Actuel Media sanfɛ. kumakan bɛ ne bolo est-ce que o t'a yɛrɛ ka freestyle ya. o de problème foyi t'a la donc i bɛna freestyle dɔ n bɛna jateminɛ dɔrɔn n'a sɔrɔ n'a ni o de don i m'a faamu. Masajuru kɔngɔ kan don faso rapu émission in taama kan don tiɲɛ ye waati de ye faso rapu émission in nana anw ka dɛmɛ na fasoden nu an ka abonné ni site la u nana dɛmɛ na u bɛ artiste dɛmɛ kɛ comédien dɛmɛ kɛ u bɛ mɔgɔ caman dɛmɛ ya ni ma da nin ko nin na n teri ti abonné site la i ma. non foba t'a la merci beaucoup o fana diyara n ye k'i yɛrɛ fana fo kumatokan minnu fana bɛ k'an layɛ nin wagati in na an ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen ko ka artiste de tun b'an bolo plateau sanfɛ yan faso rap in fana sigi kun y'o ye ka se ka Actuel Media y'u décider k'u fan fana ɲɛna artiste mana kɛ fan o fan c'est vrai an bɛ Bamakɔ yan de mais artiste mana kɛ an Mali fan o fan na an bɛ wele bila o kan ka na plateau sanfɛ pour que kumadan mun fana bolo u ka se ka fɛn ɲɛfɔ u ka fanu ani melomaniw fana ɲɛna King Boss folikan laban jumɛn b'i bolo ou bien i b'a fɛ ka jumɛn fɔ sɔnni an ka bɔ émission kɔnɔ komi an sera émission kuncɛyɔrɔ la. bon est-ce que an t'an ka jolilonw an t'olu kulokɔrɔ kumanin dɔ f'olu ye. foba t'a la o fana b'i bolo. Keren la miiri bɛ mɔgɔ bila ko caman na n'a bɛ bɛn n'a f'i ye a da ne la mun de la i tɛ a da ne la an bɛ ɲɔgɔn fɛ confiance zero ranking b'i kɔnɔ bɛɛ bɛ kun ye mun ye kana na jɔ kare kun na nɔ tɛ poto ye jarabi kama denni bɛ fɛ an kɛ poto ye wa bɛ na munumunu chaque fois i go to d'Afrique. non a bɛna munumunu kuma bɛ fɔ tout d'Afrique tout d'Afrique a ko dabila ani bon caman ka fɛn bɛ k'an suit awɔ donc an b'u bɛɛ fo tiɲɛ yɛrɛ la yɔrɔ image bɛ bɔ n'a bɛ bɔ mɔgɔ de b'a filɛ n'a tɛ filɛ nafa t'a la effectivement donc mɔgɔ min de b'u ci bila k'an filɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'o sara t'an bolo bɛɛ sara bɛ Ala de bolo i ma donc Ala ka dɛmɛ kɛ bɛɛ ye ami ami walasa Ala ka a ko tɔ yiriba awɔ fo denmisɛnninw ninnu ka na an nɔfɛ wa foba foyi t'a la bamanankan mɔgɔ olu tɛ denmisɛnninw ye foba foyi t'a la a faamuyara King Boss k'i yɛrɛ fana fo i ka déplacement na mais ne t'a fɛ fana SD Dankɔrɔba i fana ka bɔ fɔlɔ ni hali n'a kɛra freestyle fitinin hali n'a kɛra 30 secondes i k'o da mama na pour que an ka bɔ quoi. mama la quoi ok foba tɛ yen nɔ. A kɛra ɲaw ɲama tiɲɛ bi bange a kɛra ɲaw ɲama ngalon mɛ bin a kɛra ɲaw ɲama tiɲɛ bi bange a kɛra ɲaw ɲama ngalon mɛ bin ni tiɲɛ bangera don min na ngalon mɛ bin mama sabali diɲɛ ye waati ye nin ye miiri
ne bɛ hami ni ye hami walayi ne bɛ kasi ni ye jɔ fatigiw la ɲɛji bɛ bɔ ne wolofa tɛ n kɛrɛfɛ ya saya ye dun kabini tɛ bɛrɛ bɔ ne wolofa in taare da ka ne to n wolo nabolo sɛgɛn ne la mama ɲanina mama bun tɔɔrɔ la o bɛra negesi sɛgɛn ma ban. Ok, merci beaucoup. Donc, à Ofla, à King Boss pour avoir Darabougou, à Clan, et Fana Fouesté d'Amoroba, à Bokumatu, à Boku, vraiment, on a plateau sans faire, à Djarani, à Folibi, à Ore, à Actuel Média, si vous n'y êtes qu'à Artiso, vous voulez plateau sans faire, pour que Femme Moukono, à ce qu'on y a fait, Famiali Kana Sera sur la Turamina, donc, à Folibi, à Ore, à déplacement, à plateau sans faire. À Folibi, à Bella Djele, à Mounou Musikile Meranen, Ouatila, Actuel Média sans faire émission Fasora Pla, à ma Fayana, pour ma Bella Djelena, à Kananina, à Rabouné, à Pajou Bella Djele sans faire. Pour Facebook Actuel Média, YouTube Actuel Média, en un site web www.actuelmedia.net. Amour information fait un abo bela jele sur au sans fait. Bioulade nang ye wele bla SD d'Amoroba makabo fok matu kana pour que fait ma kuna kancha kanu nyefana ani King Boss kabo Darabougou obe bamako ya ka wele bla uma unana plateau sans fait fem mu kono ugase wo nyefo donc a fayana kuma bela jele na Actuel Média a décidé ka fasora pour di pour que fanu ani melomanu fana be se ka contact tuga mina nu artiste na plateau sans fait anga folibi o bela jele ama fo ala kan be jien wakati wɛrɛ tuguni.